ख्याल में 195 जो सवाल है आप इस पे आप खुद भी गौर करें। और मैंने भी इसको थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नोटिस मौसूल होने की तारीख 9 अप्रैल 2019 और फिर 26 दिसंबर को ये सवाल जब आ गया ये फिर मुअख्खर हो गया और आज तकरीबन 1.5 साल के बाद दोबारा ये सवाल आया हुआ और नीचे लिखा हुआ है कि जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी हुकूमत की कारकर्दगी क्या है जब 1.5 साल में वो अपनी एक महकमा जिसको SNJD कहते हैं जो इस शहर के अंदर और इस शहर के वस्त में जो पूरी नज़्म व ज़ब्त हमारी सब सिस्टम को चला लेता है वो अपने मुलाजिमीन की तादाद इस असम्बली तक नहीं ला सकते। तो इससे बड़ी नाअहली और इस हुकूमत की आप क्या कह सकते हैं कि वो 1.5 साल के बाद भी इस साल का सवाल का जवाब नहीं दे सकते। कि हमारे पास मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल सवाल भी नहीं है। एक छोटा सा सवाल मैंने किया है जिसको मैं पढ़कर ऐवान के लिए कि मौजूदा क्या वज़ीर मुलाजिमत आए अमूमी नज़्म व नस्क हज़राए करम मतलब फरमाएंगे कि मौजूदा दौर हुकूमत में मुख्तलिफ़ सरकारी महकमात में रोज़ाना उजरत की बुनियाद पर तैनात करदा मुलाजमीन की नाम वल्दियत ओहदा ग्रेड और डू मिसाल इसकी एक लिस्ट आनी है जो आपके रिकॉर्ड में पड़ा होगा, आपके कंप्यूटर में पड़ा होगा। मेरे ख्याल में आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं जनाब स्पीकर साहब। इस किस्म के ये मेरे ख्याल में एक ऐसा सवालिया निशान है कि ये गफलत के उसमें आ जाती है। अगर ये गफलत है और एक सवाल 1.5 साल के बाद उसकी जवाब मौसूल नहीं हुआ है, एक दफ़ा मुअख्खर हुआ है, तो फिर हम इसके बाद आइंदा ये तसव्वुर करें कि हम इस हुकूमत से कोई सवाल ही नहीं करेंगे। इसके वज़रा इतने नाअहल है कि ये जवाब देने की पोजीशन में नहीं, या फिर हमारी इस हुकूमत की जो मशीनरी है, हमारे सेक्रेटरीज़ है, वो इतने नाअहल है कि इस एक सवाल का जवाब इस ऐवान तक लाने में 1.5 साल तक उसके बाद भी इसका जवाब आ जाता है कि जवाब मौसूल नहीं हुआ। किस लिए जवाब मौसूल नहीं हुआ, हम किस लिए सवाल करते हैं जनाब? काबिल फ़ख्र है जनाब स्पीकर साहब। मैं कोयटा मेट्रोपॉलिटन की जो वसाइल है और कोयटा मेट्रोपॉलिटन की जो मुश्किलात है उस हवाले से बात करूँगा क्योंकि ये हमारी दारुल खिलाफा है और इसकी आबादी अब तकरीबन 23 लाख से ज़्यादा जो हमारी मौजूदा मरदमशुमारी है उसके मुताबिक 23 लाख है, लेकिन कोयटा में बसने वाले इससे कई ज़्यादा लोग तकरीबन 40 लाख के लगभग लोग यहाँ पे रहते हैं। कोयटा की बहुत सारे मुश्किलात के साथ पानी का, बिजली का, गैस का, एक सफाई का मसला भी बड़ा गंभीर मसला है जनाब स्पीकर साहब। और ख़ुसूसन उन दिनों में जब एक छोटी सी बारिश हो जाती है, बिजली तो चली जाती है, गैस भी चला जाता है और साथ ही कोयटा के अंदर इतनी नाली, गटर और इस किस्म के चीज़ उबल जाते हैं कि ये कोयटा फिर एक कचरे का ढेर बन जाता है। इसी कोयटा पे मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे मोहतरम वज़ीर तो अब इस मनसब पे आया है, लेकिन इस कोयटा पे अरबों रुपए खर्च किए गए सफाई के हवाले से, सेवरेज के हवाले से जनाब स्पीकर साहब। और ख़ुसूसन हाल ही में जो ये मौजूदा बारिश हुआ उस बारिश में भी जो कोयटा के अंदर इतने कचरे इतने इकट्ठे हुए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जनाब स्पीकर साहब मैं आपकी तवज्जो कोयटे की मसाइल की तरफ इसलिए तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ कि कोयटा की जो इनको माहाना हुकूमत की तरफ से बल्दियात को, मेट्रोपॉलिटन को अब तक जो फ़ंड दिया जा रहा है बहुत कलील फ़ंड दिया जा रहा है। 3 करोड़ रुपए के करीब इनको इनकी गाड़ियों के रिपेयर, इनकी फ्यूल के लिए, इनके सफाई के लिए बहुत सारे मसाइल के साथ इनको 3 करोड़ रुपए इतनी बड़ी आबादी के लिए इंतहाई नाकाफ़ी है। और हाल ही में जो 4 यूनियन काउंसिल कोयटा के गिरदोनवा जिसमें कैची बेग है, शादिनजई है, बिलेली है, कुचला, ये भी इस शहर के अंदर शामिल किया गया है। मुझे इंतहाई खुशी हुई कि हमारे मोहतरम वज़ीर साहब ने ख़ुद इन इलाकों का दौरा किया जो हाल ही में शामिल हुए और वहाँ पे इन्होंने प्रोग्रामात भी किए, उन्होंने यकीन दहानी भी कराई और एक अच्छी कोशिश भी की। इन इलाकों का उन्होंने डिमांड बनाया और हुकूमत बलूचिस्तान को उन्होंने भेज दिया कि नए शामिल होने वाले जो आबादी है उनमें सफाई की इंतहाई ज़रूरत है, इनके लिए नए मशीनरी, नए अफरादी क़ुव्वत और साथ ही इनके लिए ऑफिस की ज़रूरत है। ये सारे डिमांड अब हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान के टेबल पे है
وہاں سے میرے خیال میں کچھ بھی اپروو ہو کر واپس نہیں آتا ہے. ہمیں تو ایک اچھی یقین ہوا کہ ہم جب اس کوئٹہ میٹروپولیٹن کے اندر شامل ہوئے, اب ان علاقوں میں صفائی ہونے والا ہے, ہمارے علاقوں بھی اس طرح ترقی کریں گے جس طرح کوئٹہ شہر میں. لیکن بدقسمتی سے یہ 1-1.5 سال کے دوران جناب اسپیکر صاحب ہمارے وہ فنڈ اب تک وزیر اعلیٰ کے ٹیبل پہ ہے اور رکے ہوئے ہیں. جب تک آپ ان پیسوں کو روکیں گے یہ شہر ایک گندگی کا ڈھیر بن جائے گا, اور پھر کوئٹہ میٹروپولیٹن کے اپنی بہت سارے ایسے ریونیو جن کو جنریٹ ہوتے تھے, خاص کر سائیکل اسٹینڈ, یہاں پہ ٹیکسی اسٹینڈ, ان کو یہ جو کورونا کا وائرس آ گیا اس کے بعد یہ ان کے تمام جتنے بھی فنڈ وہ اکٹھے کرتے تھے وہ ہائی کورٹ کے حکم کے تحت وہ بند کر دیا گیا, ادھر سے بھی ان کے ہاتھ باندھے گئے. اب اتنی قلیل رقم میں جب ہم میٹروپولیٹن کے اس کے ایڈمنسٹریٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ اپنے بے بسی کا اظہار کرتا ہے, اور جب ہم حکومت کے پاس یہ کوشش کرتے ہیں کہ کیوں اس کو فنڈ جاری نہیں کیا جاتا تو حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ جناب اسپیکر صاحب اب تک پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب قیام پاکستان سے پہلے انگریز یہاں پہ ہوتا تھا, یہ 50,000 کی آبادی تھی, اور اس 50,000 کی آبادی کے لیے اس وقت انگریز نے 450 صرف کچرا دان یہاں پہ بنے ہوئے تھے. آج اگر آپ اس پورے شہر کا وزٹ کریں اور آپ دوربین بھی لگائیں, میرے خیال میں سب لوگوں نے ان کو الاٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ کوئی کچرا دان بھی نہیں ہے. وہ 50,000 کی آبادی قیام پاکستان سے پہلے اور اب 40 لاکھ کی آبادی کے لیے آپ دیکھ لیں کہ آیا یہ جو وسائل ہے یہ کافی ہے. اگر یہ ناکافی ہے تو پھر اس کوئٹہ میٹروپولیٹن کوئٹہ شہر جو ہماری دارالحکومت ہے, جب ہم اس بڑے شہر کو اپنے دارالحکومت کو صاف نہیں کر سکتے, اس کو فنڈ نہیں دے سکتے, اس کی صفائی کا خیال نہیں کر سکتے, تو پھر باقی بلوچستان باقی صوبہ جو ہے میرے خیال میں وہاں پہ کچھ نہ ہونے کی برابر. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جناب اسپیکر صاحب کہ کوئٹہ میٹروپولیٹن کے جو وسائل ہے وہ انتہائی محدود اور کم ہے, اور کورونا کی وائرس کی وجہ سے ان کے جو ریونیو ان کو جنریٹ ہو رہی تھی وہ بھی روکا گیا ہے. اب اتنے کم وسائل میں نہ اس شہر کی صفائی ہو سکتی ہے, نہ نالیوں کی صفائی ہو سکتی ہے. یہ شہر کو اگر اس طرح چھوڑا گیا تو یہ ایک کچرے کا ڈھیر بن جائے گا, اور اگر میرے خیال میں کچھ مجھے اندازہ ہے شاید یہ جو موجودہ ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے ساتھ شاید ہمارے وزیر اعلیٰ یا ان کی حکومت کی کوئی ان کے ساتھ انبن ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ عہدے پہ رہے. میں یہ بات یقین سے تو نہیں, لیکن مختصر کر دیں تھوڑا. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک شخص اور ایک فرد کی وجہ سے آپ پورے 40 لاکھ کی آبادی کو سزا کیوں دینا چاہتے ہیں؟ آپ اس شخص کو اگر وہ یہاں پہ کام نہیں کر سکتے اس کو ہٹا کر دوسرے کو لا سکتے ہیں, لیکن اس کوئٹہ شہر کی 40 لاکھ کی آبادی کو خدا را یہ سزا نہ دے. اور نئے شامل ہونے والے جو یونین کونسلز ہیں جو نئے شامل ہوئے ہیں ان کے لیے جو پرپوزر ہمارے منسٹر صاحب نے بنائے تھے, ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ آپ آج رولنگ دے دیں کہ کم از کم وہ بھی اس شہر کا حصہ ہے. اگر ان کے لیے صفائی کے انتظام کے لیے کچھ پیسے اور مشینری آ سکتی ہے تو ان کو ریلیز کیا جائے. یہ میری گزارش